wala yan. Pamay, CXI. Wala din, Miss Mai. Walang 36. 38 lang talaga. Wala, puro 38 na lang. Pamain ako dito, mga madam, ng My CXI Maxi Dress 1480. Code natin, CXI. My CXI, mga madam ko. My CXI. Kay Ma'am Catherine Pinky. Yours na, Miss Catherine. Yours na. May XL ba dyan? XL? 30, 31 waistline. Ganda naman nito. Meron ba dyan? XL? Ganda. Thank you, Miss Mandarin. Yours na, Ma'am Sheng. And then, Ma'am Tail. Okay, Catherine Pinky, 1480. Yours na. Catherine Pinky, yours. Next tayo, guys. Catherine Pinky. Next, this one. Ito sabi ko. Katag. 30 waistline. Ganda nito, ma'am. Code natin, 30, ma'am, waistline. Kahit large kayo. 30, maliit lang pala, oh, yung cut niya. Pamain ako dito. Pwede siya, natin 3/4 sleeves ata. Wait lang, check natin. Code natin dito, 35. Colorful ang code natin, 3,500. May po tayo, mga madam, colorful. Code natin, colorful, 35. Ganda. May 35. Code natin, 3,000. Ganda. Pamain, 3,500 for only 3,500. Dapat suot mo yung necklace. Size large. Asa na? Ano maganda tingnan. Oo nga. Akin na. Tapa yung ani. Ganda. 7.5. Pang doon niya ata to. Pang doon niya ata to. Doon niya. Pang doon niya. Okay. Mine. Colorful kay Ma'am Amery. Yours na po ito, Ma'am Amery. Colorful. Ang ganda, Miss Amery. Ang ganda. Ma'am Amery, yours. Tapa lang yan, Jun. Ganda, te. Ganda ng dress. Kay Ma'am Amery. Yours ito, Ma'am Amery. Next. Ganda na necklace. Ay, Len, pagka nagtupi pala, iharap mo na lang to. Yung code, para pag nanalahanin lang. Di ba naka? Para hindi na, di ba minsan nakabaliktad. Yan yung tag. Yung harapan na lang. Para pag ano yung damit, mabilis na rin hanapin. Gemma Mentukuwa, second minor sa colorful. Wala na, ma'am. Sold na. Next tayo, guys. This one. Ganda nun yung color. Okay. Kaya mo, necklace mo. Massimo Dutti. Wow, ganda ng color. Ganda ng color. Color. Hi, Ma'am Sam. New buyer. Massimo Dutti. I think small lang to. Massimo Dutti, mga madam. Massimo Dutti. Parang small lang siya. Ay, small lang. Ganda. Code natin, ma'am, Massimo Dutti. Mine, Massimo Dutti. Code is Massimo Dutti, mga madam. Ang ganda. Very casual. Pang, ano siya, pang office, ganyan. Mine, Massimo Dutti for only 3,800. Mine, Massimo Dutti, 3,800 only. Okay, mini dress, small to medium, pwede naman. May allowance naman siya sa akin. Pero saktong-sakto lang talaga siya, ma'am. Pamine, Massimo Dutti, 3,800 only. Code natin, Massimo Dutti dress. Mini lang siya. Mini dress. Very casual. Ganda. Mine, Massimo Dutti. Code is Massimo Dutti.